Maintenant, vous le savez, quelle est la provenance de cette proverbe? L'argent n'a pas d'odeur. Et on commence notre sujet. Notre sujet, la place de deux pronoms compléments. Место двух местоимений дополнения. Nous savons qu'il y a les pronoms compléments directs, les pronoms compléments indirects. Прямые косвенные дополнения. Qu'est-ce qui se trouve à la première place? Что находится на первом месте? Alors, il y a une règle, есть правило. Lorsque le verbe a deux pronoms compléments, direct et indirect, tous les deux se placent devant le verbe et le pronom complément indirect précède le pronom complément direct. То есть ставятся оба перед глаголом, точно так же, как они ставились, если использовались по отдельности. И на первом месте косвенное дополнение. Косвенное дополнение предшествует прямому дополнению. Pronom complément indirect précède le pronom complément direct. Voilà, on peut regarder ce schéma. La première place, pronom complément indirect. La deuxième place, pronom complément direct, puis verbe. Mais ici, avant le pronom complément direct, il y a encore le sujet. Тут еще есть подлежащее. Так, le sujet. Pronom bien substantif. Местоимение или существительное. Puis pronom complément indirect, direct et verbe. Quels sont les pronoms compléments directs? Je vous le rappelle. Ce sont me, te, lui, nous, vous, leur. Вот они все эти косвенные дополнения. Ici, il y a une faute indirect, да? Опечатка indirect, не прям, косвенное дополнение, первый столбик, второе прямое дополнение. Me, te, lui, nous, vous, leur. Me, мне, te, тебе, lui, ему, ей, nous, вам, vous, вам, leur, им. Ну, конечно, грубо говоря, такой перевод. Но чаще всего это именательный падеж. Да, на самом деле нужно смотреть по предлогу. Если используется предлог, то косвенное дополнение используется прямо. Но в 90% такой вот переводательный падеж тоже может помочь. Puis, pronom complément direct. Прямые дополнения. Me, te, le, la, nous, vous, les. Me, меня, te, тебя, le, его или это, la, ее, ну, нас, vous, вас, les, их. Опять же, очень грубый перевод, винительный падеж, кого что, но может помочь в 90% случаев. Alors, quelles situations est-ce qu'on peut voir? Qui могут быть ситуации? Si on prend me à la première place, если мы берем me на первое место, то могут быть такие комбинации. On peut voir les combinaisons suivantes. Me te, me le, puis me la, me nous, me vous, me les. On évite me, не берем me, понятно, что такого не может быть. Et il y a encore une question avec me nous. Есть еще вопрос по поводу me nous, семантически. Мне нас, в принципе, может быть. Может быть, поэтому остался такой вариант. Все остальное. Мне тебя, мне его, мне, либо мне это, мне ее, мне нас, мне вас, мне их. На первом месте косвенно, на втором месте прямое дополнение. Par exemple, il me te montre. Он мне тебя показывает. Il me te montre. Ensuite, tu me le montres. Tu me la montres. Il me vous montre. Il me le montre. Cette fois-ci, je traduis. Этот раз переведу. Первый пример. Il me te montre. Он мне тебя показывает. Tu me le montres. Ты мне его показываешь. Tu me la montres. Ты мне ее показываешь. Il me vous montre. Он мне вас показывает. Il me les montre. Он мне их показывает. Est-ce compris? Pour ce moment-là, пока понятно? Écrivez s'il vous plaît, si c'est compris. Irina, oui. Ludmila, oui. Qui encore? Si c'est compris, on aura plus loin avec les exemples.
Плюсики, да, идем дальше туда. La combinaison suivante, следующая комбинация avec te, с te. La même chose, то же самое. Te, me, te, le, te, la, te, nous, te, vous, te, les. То же самое. Тебе, меня, тебе, его, тебе, ее, тебе, нас, тебе, вас, тебе, их. Опять же, это не используем. И te, vous зависит от контекста. Если подберете такой контекст, то будет. Exemple. Les exemples. Il te me montre, je te le montre, je te la montre, il te nous montre, il te les montre. Он тебе меня показывает, я тебе его показываю, я тебе ее показываю, он тебе нас показывает, он тебе их показывает. Presque la même chose qu'avec me. Puis lui, lui, me, lui, te, lui, nous, lui, vous. On ne prend pas les situations quand il y a deux pronoms de troisième personne. Не берем ситуации, когда два местоимения третьего лица. Это будет отдельное правило, мы его чуть позже сегодня разберем. Alors, lui, lui, la, le, les, on ne prend pas, не берем. Вот эти вот формы последние три. Третье лицо. Единственное число, третье лицо множественное число. Lui, me, lui, te, lui, nous, lui, vous. Seulement ces quatre formes. Exemple. Il lui me montre, il lui te montre, tu lui nous montres, il lui nous vous montre. Он ему или ей, будем брать его пока, он ему меня показывает, он ему тебя показывает, ты ему нас показываешь, и он ему вас показывает. То же самое ее может быть. Nous. Nous me, nous te, nous le, nous la, nous vous, nous les. La même chose. Je ne le traduis pas. C'est déjà facile. Et l'exemple. Il nous te montre, elle nous le montre, elle nous la montre, elle nous vous montre, il nous les montre. La traduction, c'est compris? Écrivez-moi s'il vous plaît parce que je veux traduire. C'est compris ou est-ce que je dois traduire cet exemple avec nous? C'est la même chose qu'avec me, te, lui. Écrivez s'il vous plaît. C'est compris ou c'est pas compris? Est-ce que je dois traduire? Tu traduis ou non? Allons plus loin. C'est compris. D'accord. Vous. Les combinaisons. Vous, me, vous, te, vous, le, vous, la, vous, nous, vous, les. On ne prend pas deux fois vous, c'est impossible. Tous les autres, c'est possible. Exemple. Il vous me montre, je vous le montre, je vous la montre, il vous nous montre, il vous les montre. Et finalement, leur. Leur, c'est la troisième personne. On ne prend pas deux pronoms de la troisième personne. Leur – это третье лицо, поэтому не берем с вами формы, когда рядом два местоимения третьего лица. Seulement leur me, leur te, leur nous, leur vous. Quatre formes. Et l'exemple. Il leur me montre, je leur te montre, il leur nous montre, il leur vous montre. C'est notre règle. Est-ce clair? Quand il a deux pronoms compléments, le pronom complément indirect précède le complément d'objet direct. Mais on ne prend pas deux pronoms de la troisième personne. Si c'est compris?